nga grasya mong pagtuo kay Kristo, ang matod nga grasya mong pagpakamatarong, ang matod nga grasya mong pagpakabalaan, ang matod nga grasya among pagbiya sa mga bisyo kung sala. Gani kung kita mismo nagaangkon nga ang grasya yari sa aton, dapat gidbiyaan naton ang aton mga sala, mga utod. Hallelujah! Praise the Lord! God is good! Hallelujah! Kag ang bayan ni Juan hinimo halin sa bolbol sang kamelyo, kag ang iya pahapanit, ang iya pagkaon apan kag dugos. Madamo gid nga mga tao ang nagkadto sa iya halin sa Jerusalem, sa tanan nga banwa sang Judea, kag sa tanan nga lugar sa pihak kag pihak sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ilang mga sala, kag ginbatismuhan sila ni John the Baptist, ni Juan sa suba sa Jordan. Gani subong mga kauturan, dapat kita mismo magpalapit sa Dios. Aton ituad ang tanan naton nga mga sala sa Dios, o kung i-confess naton ang tanan naton nga mga sala. Kaya nagasiling sa John, 1 John chapter 1 verse 9, kung ginatuad naton ang aton mga sala sa Dios, ang Dios handa magpatawad sa aton. Nagasiling sa Isaiah chapter 1 verse 18, nagsiling ang Diyos mismo karon at hagon ta ini nga butang, nagpula ikaw sang dagta sang sala, pero tinluan ko ikaw, pero sang bolbol sang karnero kun nebe, kun magtuman ka sa akon, o kun maghinulsol ka sang imo mang sala. Mga kauturan, gamay man ako dako nga sala, ang Diyos nagahulat sa aton, agod kita maghinulsol. Ang Diyos mismo nagapanawagan sa tagsa-tagsa sa aton. Gusto ng Diyos nga isitol ang aton kaugalingon sa iya. Si Kristo nagkaroon sa kalibutan para ikaw mismo mapatawad sang imo mga sala. Pero paano bala ikaw mapatawad sang imo mga sala kung wala ka naghinulsol? Paano bala kita paano bala kita himo sing matarong sang Dios kung wala kita nagtuo sa iya? Ang pagpakamatarong makita naton kay Kristo. Ang pagpakabalaan makita naton kay Kristo. Ang kaluwasan makita naton kay Kristo. Si Kristo ang tuburan sa tanan, siya ang creator, siya ang Messiah, siya ang hari sa tanang hari. Si Kristo ang Ginoo sa tanang Ginoo, siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob, kag siya ang Diyos namon subong nga ginaalagaran. Si Kristo among Alpha kag ang Omega, siya ang ginsiguran kag ang katapusan. Gani mga kauturan, si Kristo amo lang kagapon subong kag buwas. Gani